Kung isa ka na content creator so kay bahog ka sa tanan no. So di gid ka masakitan sa imong mga gipandawon sa imong mga tawo kag dili nimo pamatian kung unsa magkakaron kay ikaw man na kay bawo sa imong kaugalingon kung unsa ka. Kaya kung may nagbasa imuha o nagsuod ka bagong content creator, so ayaw pada sila mga tawo tagalunod sa imuha, ayaw pada sila mga tawo na ginalunos ka o ginahila ka pa ubos o ginang ginabira ka pa ubos na dili ka ginasuportahan. Ayaw ka bala ka makilala kanila pohon pag ikaw ay naging sikat na dinhi sa social media, no? Okay raman po mag content creator ta o mag-isa ta ka content creator basta wala lang tayo kita makan, wala lang tayo nagbinastos din sa social media, basta gigamit natong social media sa maayo, okay ra kaayo na mag content creator ta. Pero kasagaran mag sa mga nagko-content ng mga content creator din ha, lalo na sa mga baguhan o medyo nag-angat lang so ginadahon gid sa iban, lalo na sa imong mga kapamilyahan na dili ka ginasuportahan. Pero may mga tao pud na tagalantaw sa imong kaayuhan o galantaw ka dinhi na kailangan nila na suportahan ka.